Belene hambai chini media rangno BJP ni chini neta bokrok rok party ni tai prashasan ni Delhi thangjak gai ti pramotha ni bo baksa thangjak tini baksa thangano tini saigo kok salnani tongo borok ko jagao বিশেষ করে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন ফাইনাই অ্যাসেম্বলি রনি ফান্ডে উনো ত্রিপুরা রাজ্য বাহেকলাই ডেভেলপ ফাইনাই রাজ্য হংকাই তো বিজেপি বাই আইপিএফ ত্রিপুরা মাথা এলায়েন্স উঙ্গাই মন্ত্রী রক চংলাইজাক এডিসি উকাই বিজেপি নি খাইকরই ত্রিপুরা মাথানি সিমি ত্রিপুরা মাথানি বো কমপ্লিট উনিয়া খনো আহবদে সালাইনাই আবো তো কুচু বেরেমনি ককথাই কিন্তু এলায়েন্স নি মেটারও হংকাই যত জাগানো সাবো জন্য ইশারা বলিব যে এলায়েন্স উন্নানি সম্ভাবনা বেশি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিছিমি ফাইনাই অ্যাসেম্বলি 2028 নি জরা তানি বগে হংকাই বিজেপি নি শত্রু ত্রিপুরা মাথা আইপিএফ টিয়া ত্রিপুরা মাথা নি শত্রু বিজেপি বা আইপিএফ টিয়া বিজেপি নি শত্রু সিপিএম কংগ্রেস ত্রিপুরা মাথা নিব শত্রু সিপিএম কংগ্রেস হাই আংনুগো হাইপানো আং অনেক সময় নুগো ত্রিপুরা মাথানি লিডারশিপ উনি কক্তই দিল্লিও যে সরকার তং বরক বরক বাই তং ফানো বাহাই বথাই তং না আব তো বংনি ব্যাপার হিংকাই তাবু অ্যালায়েন্স উংখাং হিংকাই ত্রিপুরা মাথা গিলা ডিমান্ড তঙ্গো আব তিন গ্রুপ খাই একর্ড ফানো হিন্দি হানি ফানো হিন্দি রোমান স্ক্রিপ্ট ফানো হিন্দি বা ল্যান্ড ম্যাটার ফানো হিন্দি ফিনান্সিয়ালি ম্যাটার ফানো হিন্দি ডাইরেক্ট ফানো হিন্দি বা আবো কাইসা ফানো রিয়া ওই মোর পাওয়ার এডিসি কাই মোর পাওয়ার বিসিং তাম তাম তং সাইলাই আকরনো আবো খালাইনানি বাগৈ দিবা তিনি মিটিং খা সাইমিয়া কিন্তু মুংসা ফানো মাইয়া ওই যদি এডিসিও ভিলেজ কমিটিও ত্রিপুরা মাথা বিজেপি বাই এলায়েন্স খালাই হংকাই এডিসি নি বড়রক ত্রিপুরা নি বড়রক ত্রিপুরা সারক এডিসি প্রশাসন বা ত্রিপুরা মাথা ন বখা কয়ানো হাইমা তং বা বখা কায়ানো কাই বনি বখা ন বরক মে রিয়ে তং মানে আবো বরক বাই তং ইয়াফানো নই মানো আবনি বাগাই ন ত্রিপুরা মাথাও যে লিডারশিপ তং যে পার্সোনালিটি গনাং লিডারশিপ তং বুবাগ্রা বত চিনি বুবাগ্রা ব আমার খস ফানো মানো তাই নেতানি প্লে বিনি বিসিঙ্গ ওয়ান সুকমানি তঙ্গ বিনি বিসিঙ্গ খা কামনি তঙ্গ ই দফারনো বাহেকলাই বেরা খাতর মাহাই খাতর নারক মাননাই বুবাগ্রা ব হাই চেং চেংরা খ্লাই ইয়াকাওই মুংসা মায়াওই এলায়েন্স খ্লাইয় বিনি দফা রকবাই বিনি বসং রকবাই হেলেন সাসা উনানি সামং নিচেই খ্লাক খ্লাক आंखाय ই যে স্টেপ নাইতং মানি আব কাহাম জাগো ফাইনাই সালো 2028 বা 2026 তে বিসি ইলেকশন কাহাম কুরুং খ্লাইন খেতা খাতা খ্লাইয়া কেবল বিসিং কেব দরবা উতি খ্লাই লায়ানো হাই আং মা তং আবনো উথौ আচ্ছা নিনি ওয়ান সমু বমাই তং ত্রিপুরা একত যে খ্লাইমানি আমক যে একত খ্লাইকা কেন্দ্র ভাবে খেকে স্টেট ভাবে খেকে ত্রিপুরা মাথা ভাবে খেকে আমকি উইদাউট মানে পার্লামেন্ট তি সায়াওই আবদিল দো ন ওই সবাই ব্রক নি ন নামা পাসং কা নি রহই দেমান ইনো আভাই খ্লাই তো মাইয়া আব পার্লামেন্ট তি সাওই বিল পাস উঙ্গই অ্যাক্ট উংনাই অ্যাক্ট উংখাকাই আব যখন প্রেসিডেন্ট নি সই খ্লাই আবর অ্যাক্ট উংখাকাই রুলস উংনাই और रूल्स नि मते से इम्प्लीमेंट खाई जानाय आगे 1982 बो टीजेएस नि नेतृत्वे जे 7 शेड्यूल मान त माने एडीसी जेता मानना माने अबो इंदिरा गांधी द साका और नि जे अकरा नेता रक जे नुं तो रिनाय हि साका जों नुं रिनाय हि सावै रिया हंकाय जोंले त्रिपुरा रायजो थांगय रिनाय हिनै सावै जों थांग हंकाय বইছনে ত্রিপুরানি বড়রক চিনি কক থাইন বরম নিবই ইয়া ইয়াসাক নবা
ओंखायनो बिनि आं खोनामानि अकरारनि यागो जोंनि थै थानाय समाचरन त्रिपुरा जोंनि एनसि देबरमा संनि यागो जोंनि खरगनि ततंख हरिनाथ बाई विजय अंकल बरक सामान्य हिंकाय बिनि टेबिल इंदिरा गांधी टेबिल राइटिंग पेड दं बिनि प्राइम मिनिस्टर नि अप्रूव गवाय 1.5 लाइन 2 लाइन अब सुइल हका yes आं अब बिल तिसानाय बायक्ले आं 6 शेड्यूल दिजागनाय नै गाबोन उलनो पार्लियामेंट तिसाका पार्लियामेंट तिसावय पास उमानि दिन जोंनि हरिनाथ देबरमाई दिबाचंद्र रांखल दङ बरक कुनै दङ दिन बै विजिटिं गैलेरी अभाई नै जों सापायो गा अभाई खलायनो ताब जे माननानि हिंकाय अमति पार्लियामेंट तिसावय अब टेबिल बोलायै एप्रूव उंया हिंकाय अब बिल एक्ट उंया हिंकाय आबनि बिसिंगैबो चिकन जे सामुं हिंकाय ठीक আছে जों अब उंगनि रिखा एकॉर्ड नि बिसिं हाई रिखा अब पार्लियामेंट तिसाया जात बिल स्टेट गवर्नमेंट न दागे खांकाय अब रिदी हिंफान तंग मानबले आमतुई रक तता रमदी ट्रेजरी न साइरिखा आरो कैसे ट्रेजरी खलाइदी केबा एयरमार्क मानी माने जे स्टेट गवर्नमेंट एप्रूव खलाइ माने अब ताई काट खलाइबे जत अब असुरां एडिशननि बागै हिंकाय ताबुक तो 82 नि सिमी ताबुक पर्यंत स्टेट गवर्नमेंट जे एप्रूव खलाइ माने एप्रूव बजेट रहबाया 82 नि सिमी ताबुक पर्यंत 2024-25 फाइनेंशियल ईयर पूरा थांबाय कहीं खोनाबा एडिसी प्रशासन यातुई किंतु कुन दिन फानो थायाको अफाय क्लाइनो 1000 करोड़ नि ऊपर तंखना ताक पंतो बकेया रां अब रहका हंके बा एडिसी अनेक डेभलप खाइमानो गाबन तिनी प्रश्न अब ताबु आनी सरकार बीजेपी सरकार या और एडिसीओ सीपीएम और खै राज्यओ सीपीएम अप्रूव रहया एडिसीओ कै जुट सरकार और वो जुट सरकार अप्रूव रहया हिंकाय बीजेपी फाइमान उलो 24-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर पूरा थांबाय के हिनाय आं खोनाव हिंकाय आबुनि बागैनो जे ताबुग्रमनि आं फान दहनानि हिंकाय स्टेट गवर्नमेंट दहरमानो अब आयन दागे जागे फानो हिंकाय रमनि ताबु उनकोनि एम्पावरमेंट लैंड नि एम्पावरमेंट फानो और असेंबली वो साफान उंनाय तानि बागे हिंकाय जे जागाव मेघालय रगो खासी हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रगो जयंती डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रगो मिजोराम रगो ले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रगो तंगो अमति खलाय का हंकाय और खलाय फानांगो जेमन रोमान स्क्रिप्ट नि फाना ठीक है यूनिवर्सिटी चले तंगो रोमान स्क्रिप्ट बाइबो रिमानो बर बांग्ला स्क्रिप्ट बाइबो रिमानो देवनागरी बै फानो रिमानो हेका अब जदि जेतु यूनिवर्सिटी चले तंगो प्री प्राइमरी बालुवारी नेसिमी अप टू 12 पर्यंत कॉलेज पर्यंत अमति खलेने चालक देखे पाइ खाबले अब स्टेट गवर्नमेंट दिफान होंगो इनकाय बाक्सा स्टेट गवर्नमेंट दिमानो बाक्सा सेंट्रल गवर्नमेंट दिमानो इनकाय बबो ताम खलायै अब मानलायनो अब आलोचना ने बिसिं तुई उङै मानो किंतु आसु फाइट खलायै आसु बरफ नि कलम तुई थुई खलाय मानि उलो हाइलां सजरी पायै कुनु किसु मुंसाबो माइया खलायै अब एलायंस रक जदि उंखांकाय तो अब जरानो कक सानाय आसुक गदुङा दिन 2 बसरनि एरब थांका एकट खाइमानि आहो रिसोर जायगाया आं हायका न तंजा के ताबो बहानि इलेक्शन पाइ बुदा आं हायका तंजा खा के लुकरक साबनो पुइतो सानाय लुकरक केमने पुइतो सागला अमति दं हायका लुकरक पुइतो सागला तिनी दार्जिलिंग सुभाष गिसिं सामानि बसाव पाथर न जदि प्रेसार कुकर रुखांकाय गले पाउडर चाइथानाय दिल्ली नि नेता रक काई दिल्ली नि ऑफिसर रक ने बखा गले हिसाब ताक बदे हमते दार्जिलिंग गोरखालैंड निनाय हिनाय आरो जसवंत सिंह ने ताम जाने पक्थांगा आगे एमपी नाम रहका बर बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी ने आरो न आब्रो मुंसारी याबले अमते खलाइदे
chini borok gila sarkar bai thungjamang lengsugoi tabuk projarok 1967 ni chimina TJS TSF TKS khle andolon khlai phayoi injora tui pheka bolong halong silai tui leka injora tui pheka tabuk hongkai ঠিক জায়গাও ত্রিপুরানি রাজনীতি ক্লাই ফাইমা হাইমা তংমাং তানি হিংকাই বুবাগ্রানি ইয়াগো রাজবাড়িনি ইয়াগো তাবুক সান্নানি বা মান্নানি ঠিক জায়গাও ফাইসপাইকা তানি হিংকাই বিজেপিনি যত্তনি নেতা বখরক কতর হিংকাই চিনি কর্তা জিষ্ণু দেববর্মা তংমানি বতাবুক রাজ্যপাল বন্ত কক নাংনাই পূর্ব ত্রিপুরানি MP আবুব চিনি কৃতি সিং দেববর্মা হিংকাই তাবুক Tripura Mathani Supremo tai Tripurani jotoni bubagra tabuk kotor hangkai borok sanka kai jesapana mannani jora sokpai suk tongka aboni bisingo se NLT ATTF Hastepa group Porimol group khlai borok agreement khlai chukti rok unglai khangke ba obono phane jodi borom riawoi mungsamai awoi alliance jodi khangkai ফাইনে সাল ত্রিপুরা সানি বাগৈ বা ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনীতি তাইবো সিতরানাই হাই আং মাতংতা তমনো বিজেপি পাই মথা বিসি ইলেকশন কাথালানি বাসা লাইখা ওকে তো কোনে CPM রানে বহাই ফ্যাক্টর খাইনা তাম ওনসো CPM ni কংগ্রেস ni কোন ফ্যাক্টর তংলাক বড় কমাসুক থাংনাই হাই আবো তো কোনো কিছু রিয়াওই যদি এলাইন্স উঙ্গ আনি মতেকে CPM ni লাবুংনাই মুংসা একড রিয়াওই যদি এলাইন্স উঙ্গ বরক বা ত্রিপুরা মথাব যত জাগান কক সানানি বরক চেংনাই যেকো নাইদি ত্রিপুরা মথা চিনি বুবাগ্রা জন্য হাই খ্লাই গই থক গই মুংসা মাইছে লাইটেতে খ্লাই এলাইন্স উঙ্গ হাইরে হইনাই CPM রক খামতামনি সুযোগ মাননাইতা গাবনি বাগৈ বুবাগ্রা তো আবতাম সানাই আগে বুবাগ্রা না বই বরক হিসেবে মতাই আছে হিন 184 জন সং গই ফাইকা তুইদুল জাগৈ ফাইকা প্রজা হিসেবে সং কে তাবুক বুবাগ্রা 2021 2023 2026 অন্তি জরতুই আগক ফাইকা হংকাই আং সাও আং বুবাগ্রানা প্রশংসা খাইনি মাইয়া আচ্ছা বাস্তব তো কক সামানসে বিজেপি বা বিজেপি ni kok masao ত্রিপুরা মথানি kok masao হাইফানা আং জেনুগৈ বাস্তব না কক সালা নাইমাসে 2016 বিসি ইলেকশন নখা 2026 পর্যন্ত 10 বছর নখা 10 বছর এই 10 বছর ইলেকশন উংনা নাংমানি দুইবার একবার পঞ্চমিয়াখো গা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত কাথরদান নাখা হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আঞ্চলিক দল ni তাই নেতারকনি বিসিংতি হিকাই আবো নেক্সট টু দ্য ইম্পসিবল বুবাগ্রানি পক্ষে না আবো সম্ভব কারণ সুপ্রিম কোর্ট জরা থানে রাং মনাঙ্গো নিনি মেন পাওয়ার মনাঙ্গো পলিটিক্যাল পজিশন মনাঙ্গো আবুনি ইতিহাস হিস্ট্রি যে 1949 ni simi ইন্ডিয়া বাই মার্চ উঙ্গয় আঞ্চলিক দল আসু MDC বা MLA মানমানি 1988 wo asumaya TJS hengke tabuk hengke phainai salo bubagra je wansumani abo implement khlainani hindeba kendrani netarok nuhunka je nuhun jagoi tini je salayano ang wansugo tini ni decision abo dofa hoda mukumu phiokjangna ekta milestone thothok hai agmatong raja klai chengra klai yaka glak yaka nabu sidia bini dofano protection ni tongnan bagi আচ্ছা ও বিসি ইলেকশন খাইয়া হে আমার খানি তো সেন্ট্রাল খাইয়া আমার তো বিসি ইলেকশন তো local body খাইয়া আর ইলেকশন কমিশন খাইয়া হাসতে তাঙ্গই মানে হাস্তিনি জনজাতি বিজেপি হঞ্জানায় রক্ষা তাঙ্গই বিসি ইলেকশন বাগে তাম বাগে সাক থাইয়া ব্র ক্ষেত্রে जो माने त्रिपुरा से एडिसी एरिया न डेभलप ता खाइदि दहनै नाय ना तांगै ब्रखे खाइने नि बगै ताम साकथारिया 10 बছর ताम नुइ गारि तन ओ बीजेपी जनजाति रक ताम बगै साकथारिया बीजेपी जनजाति रे तो साकथारो फाइनल डिसिजन नानाय तो
সাকতার কে তান বগে খাইজা গিয়া প্রশাসন তাই মাদার অর্গানাইজেশন ফাইনাল ডিসিশন নাও IPFT ni fruno aprubo ungna nangmani apru unglia tabu bo ungna nangmani tabu to ungna ni ekta supreme court ni order jehetu phaika mandatory mangnai ingkai town bage ungya hangkai abo je rajyo ni kuchu berem ni netarok ang to asu sogoya ko ba nanu abo jonojati ni president rok tong ung khabu ang vice president rok general secretary ingkai BJP hangkai presidency final decision now sung salayo amti hikai develop ungla hikai develop ungan hikai niti ayog already saidi kha elected body kurui legal body kuri hikai phan rohya 10 বছর ungoi to kha phan ka hamklai flow khraya aun bagena develop yang tom sudo oroni rang raho beton ni bagoisimi karon je rang no mane 80-90% se beton thang pa ke development tam bai ngai ba abunu wan sugoi no tabuk je saklai pa no election ungani process thangoi tongo abo chiri borokni talika kaham ungani lama thang supreme court thangna chena ya tongo jonojati mucharok press harika pia press haria de bagin tabu supreme court karan nangka 10 বছর karan nangka taw wansa o kheba duya septon amasan bising da odang nung taw monsu ang je sibani hengai to abo court thana nangya normally ungmi mano normally ungnan magai je BJP ni 7টা মোর্চা tong o 7টা মোর্চা final decision naya je safana abo discussion tongo proposal tongo final decision nana hingai mother সংগঠন bai cabinet now gabo nichoi jora gothogya de ungha technical tamungha saimia o jora ti ang sogoya ya gai jeban municipal lo hangka ta wa ta ungna sanai tongkha ungna nai tongkha municipality wo ungna nai tongkhaya municipality বাদে নগর পঞ্চায়েত বাদে গাঁও পঞ্চায়েত ফান্ডসে যদি যে কোনো বড় পার্টি চেঞ্জ খাই বাদ থাকা বা কপাল হামিয়া থুইফান থাকা বাই ইলেকশন নঙ্গই তেকিসা বড় মেম্বার সঙ্গু গাবন বাগাইনো जों যে নুকমানে হেকাই 2016 যে মানে তাও পর্যন্ত নি হাঙ্কাই আবো বিজেপি বো টেক্টো নাংজাক সিপিএম নি গণমুক্তি পরিষদ বো টেক্টো নাংজাক IPFT বো নাংজাক IPFT ফ্রুবো কাহামক্লাই সালেকা হেকাই খামু তাবুক তো মোটামুটি ফাইনাল সেবো থাংতংখা ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইলেকশন উনিয়ানি বাগয় ত্রিপুরানি যে কোনো বদল নি যে কোনো ত্রিপুরা সারক কাইসামাং সুখিয়া আমকে ক্লিয়ার এনকে তাবুক ইলেকশন ন ফাইকাই বড় বুট মারিনাই গিলা বুট থাঙ্গ বুট ফাইও তাবুক তো বুট মারিনাই বুট দিখা হংকাই বড় রক সুস্থ কারণ যে মহাত্মা গান্ধী বিসাও ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট উনিয়া খাই प्रदेश डेवलपमेंट उंगिया देश डेवलपमेंट उंगिया कई विलेज से डेवलप उंगिया के बुथ सुंगिया के बेखले डेवलप उंगा बा कावन बागिना पावर न डिसेंट्रलाइजेशन खैना कई विलेज कमिटी निर्वाचन उंगा नांगो ताबुसिनि बररो उंगा कई चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर रंगनो ऑलमोस्ट 5000 कासाकासी 587 दि विलेज कमिटी वो मेंबर इलेक्टेड बॉडी तंगनाय ओ इलेक्टेड बॉडी तो हंके बरक खा फेगै सामुं खैनाय बंगनी बाक्स किसा चेयरमैन उन्हें किसा मिसा बाटा बांगानो 6-7 हजार आवन बागे बजट उंगनाय बजट उंखाय इलेक्शन नि बजट चेयरमैन वाइस चेयरमैन नि बजट फांड फ्लो उंगानो उंखाय अहाय खलेनो डेवलप उंगायता किंतु 10 বছর जरा तुइखाय जेसुक डेवलप उंगन तंगमानि जेसुक आगोग नं तंगमानि 10 বছরनि बेसिबो उक्लक उसुलजाक हाय आं नगोता नो इलेक्शन नो डेवलपमेंट इलेक्शन हिंखाय से डेवलपमेंट फांड फास फाय हंखाय कक साइनाय सेक्रे ब्लक थाङै कक साइनाय करे जोनाल सब जोनाल चेयरमैन थाङै कक साइनाय करे जे दिउनो थाङै कक साइनाय करे सब जे दिउन थाङै कक साइनाय करे कक साना हिंकैसे नुंसाबो आंनि विलेज कमिटिनि चेयरमैन आंनि विलेज कमिटिनि वाइस चेयरमैन हिनाय ब्लक थाना नांनाय बले थाना नांनाय सब जोनाल थाना नांनाय पंचायत अफिस थाना नांनाय एसए एग्रीकालचर एसए अफिस थाना नांनाय आवन बागै 587টা ভিলেজনি মেম্বার করিনি বাগয় 3 ভাগে 2 ভাগ এডিসি তংমানি 10 বছর আবো উকলগু সুলিজাক আম দাই সাবনি দাই তো আবো যে খলাই আরংনি তার মানে বিজেপি নি
প্রশাসন নিয়ম দল পার্টি নিয়ম দল যেহেতু বিজেপি আরো যে বিরোধী দল রকব মান্নানি মত খাই কারণ বিরোধী শুধু বিরোধীয়া आं जों एडिसिओ बीजेपी बिरुदी बेन्च आसुफ्रुओ आं बाय बिमल चाकमा बार न जों कन्स्ट्राक्टिव डिसिजन नारिवो जे एमडीसी एमएलए गय विधानसभा काउन्सिल हाफ फैका नों अब शुद्ध हाफनि बागैया नों तामु खलायनाय नोंनि विजन मिशन दंना नांनाय सब समय प्रेसार वय ट्रेजारी बेन्च न बिरुदी रक जिना हाराम खैतनि मानो जों सालसाम वाक आउट खलायब्ला जों सालसाम अंबरनो डिस्टार्ब खलायब्ला कन्स्ट्राक्टिव प्रपोजल दिवो एमन जेनि प्रशासन नुखा पूर्ण चंद्रनि नेतृत्व सीएम नि नेतृत्व प्रशासन बुबाग्रान समनि नेतृत्व जे चेयरमैन को बरक जों प्रपोजल निमन नरक विरोधी दल प्रपोजल वो जों आबने एक्सेप्ट खलाया हिया तमने कन्स्ट्राक्टिवली जों 5 बছর काटे फेका के ताबुक बा चारजन से एमडीसी आबने बिसिं ईएम लग दिनो साबसी रिखाय तो काहाम जों आप्रुबो सामानि रिदि हिनाय इनका अरखाय बितर राज्यखाय त्रिपुरा मथानि मंत्री उंगो अरखाय बितर एडीसी के बीजेपी दी ईएम रक उमया इनका अबनो दे रिमॉडलिंग खलायखाय जाव इनका ताबुक तो खराबुरि से हिंगेबा गाबोन बागैनो कन्स्ट्राक्टिव बीजेपी जों जनजाति रक एडीसीओ जे कन्स्ट्राक्टिव फुनुक माने ताबुक जत फाइसिनो कन्स्ट्राक्टिव फुनुका हंकाय फाइनाय सालनि काहाम उंनाय हिने आंमानसु हामबाय